inserted on the jaws of a punch without exceeding stress of 16 psi on section MN of the frame. So kanila diri dapat ang iyang total stress is 16,000 psi. Should be less than equal to. So 16,000 psi is equals to force over area. So kung magduot siya diri, tensile. So force over ang area niya is 110 square inches. Iplasan ni mo MC over I. So nana siya as in be eccentric siya 15 plus 6. So ang iyang moment is P times 15 inches plus 6. Then timesan nimo og C niya at duha ni ka-answer. Ang una niyang C is 16,000 ano naman siya. So tensile siya dali dapit sa M. 15 plus 6 then timesan nimo siya og 6 over ang I niya which is 3,800. Then ang ikaduha nimo situation, tensile man ni siya so i-compressive nimo. 16,000 is equals to P over 110 same ra. Plasan nimo og P times 15 plus 6. Then ang imong C is mausab. 6 man ni siya diri then diri is 9. 9 over 3,000 minus ni. Minus siya. Kaya i-compress mo niya. 3,800. So 16E3 is equals to force over 110 plus x times 15 plus 6 times 6 over 3,800. I-ilang mo na to. So 6. So ano diri? Ang P niya is 378,708.95. So yun, 9. Negative 393,643.32. Anong delete ang answer? Determine the largest force that can be exerted at the jaws of the punch. Ano kaniyang answer? Kung yun tag jaws, asa mo na?